Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yuta Kuroto Aini. Here I want to resume my subject of Poetry and Drama Education. Saya ingin meringkas atau meresum materi dari link video yang telah saya pelajari mengenai Poetry and Drama Education, yaitu analisis sosial dan historis pada puisi. Yang pertama ada konsep dasar analisis, yaitu analisis sosial atau social analisis, dengan definisi yaitu kajian yang berfokus pada nilai, norma, kelas sosial, ketidakadilan, dan isu masyarakat yang tercermin dalam sebuah puisi, yang bertujuan memahami bagaimana penyair menggambarkan atau mengkritik kondisi sosial melalui karyanya, tidak terbatas pada tema percintaan atau kesedihan saja. Terus isu sosial yang diangkat yaitu kemiskinan, ketimpangan sosial, diskriminasi atau gender atau ras, penindasan politik, perang dan perdamaian, serta kolonialisme. Yang selanjutnya ada analisis historis atau historical analysis, yaitu fokus pada hubungan antara puisi dan konten sejarah saat puisi tersebut ditulis, yang bertujuan untuk membantu pembaca memahami konteks waktu, peristiwa sejarah, budaya, dan ideologi yang mempengaruhi isi dan bentuk puisi. Yang kedua, yang selanjutnya ada hubungan sosial dan historis dalam puisi. Analisis sosial dan historis saling berkaitan, yaitu fokus pada analisis sosial seperti kehidupan masyarakat, isu sosial, kelas budaya, dan ada juga analisis historisnya seperti peristiwa sejarah, zaman, ideologi, dan politik, yang bertujuan yaitu sebagai analisis sosial atau mengungkapkan pandangan penyair terhadap masyarakat, dan ada juga analisis historisnya yaitu memahami konteks waktu dan makna historis. Selanjutnya ada contoh analisis puisi dari London karya William Blake, yaitu analisis sosialnya menggambarkan penderitaan rakyat miskin, mengkritik kapitalisme dan penindasan sosial akibat revolusi industri. Analisis historisnya ditulis pada akhir abad ke-18 saat Inggris mengalami revolusi industri, di mana kondisi buruh itu buruk dan anak-anak bekerja di pabrik. Lalu ada Dulce et Decorum Est, yaitu karya Wilfred Owen pada tahun 1917, yang analisis sosialnya yaitu menggambarkan kepahitan dan tragedi tentara di medan perang, menolak ide nasionalisme yang memuliakan perang, dan analisis historinya ditulis selama Perang Dunia Pertama, merefleksikan penderitaan manusia di tengah ideologi yang mempertaruhkan nyawa demi negara. Lalu ada langkah-langkah analisis sosial dan historis, yaitu untuk menganalisis puisi secara kritis, yaitu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi konteks seperti cari tahu waktu atau tempat penulisan puisi. Yang kedua ada pahami latar belakang penyair, seperti pahami di masa apa penyair hidup, seperti masa perangkah, masa revolusi atau perubahan sosial. Yang ketiga ada telusuri isu sosial atau mengidentifikasi isu sosial utama yang diangkat, seperti ketimpangan, kolonialisme, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada perhatikan diksi, simbol, dan citraan, seperti analisis penggunaan bahasa penyair, bahasa apa yang ia gunakan. Kesimpulan di sini adalah puisi adalah dokumen sosial dan histori atau analisis sosial membantu memahami isu dan nilai kemanusiaan. Sementara analisis historis mengungkapkan latar budaya dan politik yang membentuk makna puisi. Dengan memahami kedua aspek ini, menurut saya pembaca dapat menafsirkan puisi secara kritis. Dan di sini saya akan memberikan contoh puisi Inggris serta analisisnya, yaitu dengan judul Phenomenal Woman. Saya akan bacakan puisinya, yaitu Pretty woman wonder where my secret lies. I'm not cute or built to suit a fashion model size, but when I start to tell them, they think I'm telling lies. I say, it's the reach of my arms, the span of my hips,
the stride of my step, the curve of my lips. I'm a woman, phenomenal woman, that's me. Lalu analisis dari puisi tersebut yaitu author, social and historical background. As previously noted, Maya Angelou was a key figure who emerged from the civil rights movement era and wrote extensively about the black experience, particularly the reality of black women. Pada kata challenging beauty standards, Angelou comes of age in the time when mainstream American beauty standards promoted through media, advertising, and Hollywood were exclusively white, thin, and often blonde. For black women, and especially for those who did not conform to the emerging model physique, the standards were deeply alienating and damaging to self-esteem. And the second, the rise of black feminism or intersectionality. Written in 1978, this poem sites squarely within the growing discourse of black feminism. It was a time when black women intellectuals were asserting that their liberation required addressing racism and sexism, simultaneously rejecting the narrow focus of the predominantly white second wave feminist movement. And self-definition, having experienced a traumatic childhood and a challenging early life, Angelou's poetry is driven by a necessity of self-definition, taking control of one's narrative and value, rather than accepting labels imposed by a white, male-dominated society. So the second, there is social issues rise. Phenomenal Woman is a powerful anthem that addresses the social issues of beauty standards, self-worth, and empowerment for women, particularly those who are marginalized. Rejection of conventional beauty standard. The poem core message is a direct challenge to nation that a woman's value is derived from physical attractiveness, that match media-driven, unattainable, and racist or colorist standards. The speaker is explicit. I'm not a cute or built to suit a fashion model size. So there is a linguistic element of reflecting the context. The language is phenomenal woman is conversational, rhythmic, and strategically focuses on the physical body as a locus of power. Dan di sini ada beberapa linguistic element, yaitu dari kata conventional familiar tone. Example from poem, pretty woman wonder where my secret lies, or but when I start to tell them, they think I'm telling lies. Konteks tekstual reflectionnya, the opening establishes an intimate, casual tone, like a woman speaking candidly to her friends. This accessibility makes the message of empowerment relatable